नमो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः कानिचन छन्दांसि अधीतानि, तेषाम् एकवारं लक्षणं पठामः। सर्वप्रथमम् इन्द्रवज्रा इति वृत्तम् अस्माभिः अधीतं। तस्य लक्षणमासीत् चारीन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः इति। तस्य उदाहरणम् अस्माभिः अधीतं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये इति तस्य लक्षणं। पुनश्च उपेन्द्रवज्र अपि तथैव किञ्चित् वर्तते, किञ्चित् व्यत्यासः भेदः वर्तते तावदेव। उपेन्द्रवज्राजतजास्ततो गौ, उपेन्द्रवज्राजतजास्ततो गौ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव इति। ततः तृतीयः आसीत् उपजाति। तस्य लक्षणं कर्पूरगौरम् अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्त्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम इति उपजातेः लक्षणं। नाम अत्र इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रवज्रा इति अनयोः मिश्रणं भवति, तस्य एव नाम उपजाति इति। ततः रथोद्धता अस्माभिः अधीतः। रथोद्धता मध्ये लक्षणमेवम् आसीत् रान्नरा विहरतोद्धता लगौ, रान्नरा विहरतोद्धता लगौ। उदाहरणं चिन्तयामि हरिरेव सन्ततं मंद मंद हसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् इति रथोद्धत इति अपि अधीतः। ततः शालिनी इति एकः अधीतः। तारामो मातौ गौश्चेत् शालिनी वेदलोकैः, मातौ गौ चेत् शालिनी वेदलोकैः इति अयं शालिनी। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा राघवेशः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं दैवं नैव जाने न जाने इति शालिनी। ततः द्वादश अक्षरात्मकः अयं वंशस्थः। तस्य लक्षणम् अस्ति वंश जतौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। उदाहरणं गजाननं भूतगणादिसेवितं सॉरी प्रपित्तजम्बूफलसारभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सप्तमः भुजङ्गप्रयातम् इति दृष्टं। तस्य उदाहरणम् आसीत् भुजङ्गप्रयातं च भवेद्यैश्चतुर्भिः, भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः, भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः, भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः। अस्य उदाहरणं विना व्यङ्कटेशः न नाथो न नाथः, सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।
इति अस्माभिः भुजङ्गप्रयातमपि दृष्टम्। अष्टमः अष्टमं वृत्तमासीत् तोटकवृत्तं। तस्य लक्षणं वदतोटकमब्धिसकारयुतम् वदतोटकमब्धिसकारयुतम् अथवा वदतोटकमब्धिसकारयुतम् 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 इति तोटकवृत्तस्य लक्षणम्। उदाहरणं तोटकाष्टकं विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणम् भवशङ्करदेशिकमे शरणम्। ततः नवमं वृत्तम् अस्माभिः अधीतं वसन्ततिलका इति। तस्य लक्षणं भवन्तः जानन्ति एव। उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौघः उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौघः उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौघः उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौघः इति लक्षणं दृष्टं। तस्य उदाहरणं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमदङ्गपदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अथवा there are some stotras like stotram okay प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् इति अस्य किं वर्तते। अथवा प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागर सुषुप्तमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः इति एकम्। एतदपि दृष्टं रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदिश्यति। प्रातस्मरामि ललिता पञ्चकमपि यस्मिन् एव वृत्ते वर्तते। शिवस्य प्रातस्मरणमपि अस्मिन् एव वसन्ततिलका मध्ये अस्ति। अग्रिमः अधुना मालिनी अस्ति। शालिनी दृष्टः मातौ गौचेत् शालिनी वेदलोकैः इति शालिनी आसीत्। अधुना मालिनी वर्तते। दशमं वृत्तं मालिनी वृत्तं। तस्य लक्षणमस्ति ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः नगन नगन मगन यगन यगन नगन 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 सर्वलघु नगनः सर्वलघु नगनः मगनः सर्वगुरु सर्वगुरु मगनः यगनः आदिलघु यगनः चेत् तत्र मगन प्लस नगन प्लस मगन प्लस यगन प्लस यगन तो 3 3 3 3 3 15 15 अक्षरात्मक इदं वृत्तं भविष्यति। अस्तु तस्य लक्षणसमन्वयम् एवं कुर्मः। न न न न न म य य यु ते यं मा
भोगिलोकैः तो न सर्वलघु अत्र सर्वलघु वर्तते न नम ययु सर्वलघु नगनः ते यम मा सर्वगुरु मगनः नी नी भू आदिलघु यगनः विलोकैः आदिलघु यगनः इति समन्वयः। उदाहरणं पश्यामः। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। भोगी लोकैः भोगिलोकैः इति उच्यते। भोगी नाम अष्ट सर्पाः भोगिनः भवन्ति। ततः लोक सप्तलोकाः। प्रथमः यतिः प्रथमः विरामः अष्ट अष्ट अक्षरात् परं वर्तते। वटविटपि समीपे वटविटपि समीपे अष्ट अक्षराणि भवन्ति। ततः भूमि भागे निषन्नम् सप्त अक्षराणि भवन्ति। चेत् अष्टम सप्तम इति कृत्वा यतिः स्वीकर्तव्यौ। सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् दक्षिणामूर्तिदेवम् अहं नमामि। कीदृशं सः वर्तते दक्षिणामूर्तिदेवः उच्यते वटविटपि समीपे। वट विटपि विटपि नाम तेषां वट इत्यादि वृक्षाणां समूहः तस्य विटपि भूमिभागे निषन्नं वन हु हैज सिटेड अंडर द banyan tree। सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् सकल मुनिजनानाम् अयं ज्ञानदाता वर्तते तं ज्ञानदातारम् अहं नमामि। पुनः कीदृशं त्रिभुवनगुरुमीशं त्रिभुवनगुरुम् अहं नमामि। ईशम् अहं नमामि। दक्षिणामूर्तिदेवम् अहं नमामि। पुनः कीदृशः जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। छेदकः वर्तते अयम्। कस्य जननमरणदुःख जन्ममृत्योः दुःखं निवारयितुम् अयं दक्षः कुशलः वर्तते एक्स्पर्ट् वर्तते। दुःखच्छेददक्षं नमामि इति दक्षिणामूर्तेः इदम्। इदम् अस्ति फ्रॉम शाकुन्तलम्। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम् मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। अत्र लक्षणसमन्वयः अवशिष्टः। वटवि सर्वलघुनगनः टपीस सर्वलघुनगनः नीपे भू सर्वगुरु मगनः निभागे आदिलघु यगनः निषन्नम् आदिलघु नगनः यगनः सकल नगनः मुनिज नगन नामज्ञा मगनः न दाता यगनः रमारा यगन त्रिभुव नगनः न गुरु नगनः निषम्द सर्वगुरु मगनः क्षीणामु यगनः तिदेवं यगनः जनन नगनः मरण नगनः दुःखच्छे सर्वगुरु मगनः दक्षम
Yaganah namami yaganah. Is it yaganah namami? That me is the end of the pada, so it becomes It becomes guru. guru when it is expected. Okay, so this lakshanam is perfect. Similarly, sarasijamanuviddham shaivalena ramyam. The Dushyant, by looking at Shakuntala, first time he's looking, and he knows that she doesn't live in Raj Mahal, etc., Prasada, etc. But still, she's looking beautiful. And then he's explaining, even though she lives in ashrama, but still she's beautiful. So, वल्कलेनापि रम्यम अथवा वल्कलेनापि किम तन्वी. That we will see when we will learn Abhijnana Shakuntalam. I will not explain this shloka. I will skip for that. Another famous shloka, Asitagiri Samam Syat Kajjalam Sindhu Patre Surataruvar Shakha Lekhani Patramurvi लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानाम् ईश पारं न याति. हो ईश तव गुणानाम् पारं न याति. We cannot describe your gunas. Why? How? Innumerable gunas. Even Sharada, Asitagiri samam syat kajjalam sindhu patre. Asitagiri samam kajjalam sindhu patre. Asitagiri समम गिरि समम यदि तत्र कज्जलं सिन्धुपात्रं भवति तस्मिन् सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रम urvi. So now what they are describing is as though there is a, while writing we need few things. We need lekhani, we need asi, we need what is that called? Shai ko kya bolte? Ink, isn't it? We need a patram to keep that ink, and also to write the akshara. We need lekhani or the pen. So what are the pen? What is the patram and what is the masi? So they are saying as though kajjalam means ink. What is that kajjalam? Asitagiri samam sat kajjalam sindhu patre. You have taken the like mountain of a big amount of kajjalam ink, and as the sindhu patre in the sindhu in the sagar, and surataru varashakha. Surataru means parijatak. It is called surataru. You have taken the kalpavriksha, whatever you want to take. Surataru, even kalpavriksha is called surataru. So surataru var shakha. The shakha, lekhani is what? Surataru var shakha is the lekhani. And patram, urvi, the whole earth is nothing but patram. Okay? Patram, urvi. Urvi is the paper. लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम. यदि शारदा सर्वकालम तव गुण विषये लिखति तदापि तव गुणानां पारं न याति. हे ईश तव गुणानां पारं न याति. So basically, even though Sharda tries to describe your gunas, she will not able to, because you have ananta guna. You are guna niji. So this is how the praise of Bhagwan. Can I ask you a question? I still didn't get the meaning of Urvi. Urvi means Prithvi. Prithvi. Earth. So Asita Giri Samam is the slok from Shiva Mahimna Stotra, right? It comes in Shiva Mahimna also. Asita. Sita means white.
असित असित गिरि समम स्यात्. Asita would be another name of the Parvata, which is not Sita. Asita. Asita Giri, right? नीलगिरी नाम का पहाड़. नीलगिरी नीलाचल वगैरह कहाँ है पता नहीं मुझे. इसका कलर ब्लैकिश या ब्लू होता है. तो दैट विच इज नॉट वाइट इज कॉल्ड असीता. ओके, नील पर्वत इज कॉल्ड असीतगिरी. अस्तु. अनदर. करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो. यद्यत् मया कृतं विहितं वा अविहितं वा तत्सर्वं क्षमस्व. ओ शंभो, ओ करुणाब्धे, ओ महादेव, ओ शंभो, सर्वं क्षमस्व. प्लीज फॉरगिव मी whatever I have done. करचरण कृतं वाक्. करचरण कृतं करेण कृतं कराभ्यां कृतं वा चरणाभ्यां कृतं करचरण कृतं. वाक् कायजं वाक् कृतं वा कायजं वा कर्मजं वा यत्किमपि कर्मणः निष्पद्यते पापं वा पुण्यं वा. श्रवणनयनजं वा श्रवणनयनजं that which is occurred through Shravana and Nayana in the sense through listening some bad things, good things, or whatever good things, bad things happening through our sight. अथवा मानसम वा अपराधम. If we are doing some manasik aparadha, like bad chintanam of someone, is called aparadha only. Vihitam va avihitam va, whether it is good or bad, please forgive me all these things. So while sleeping, before sleeping, we should chant this shloka and ask for forgiveness to Bhagavan Mahadeva. O Shambho, O Mahadeva, please forgive me, like that. This is written by Shankaracharya, I think, right? Source I don't. Correct. It comes in Shivamanasa. Oh yeah, Shivamanasa Paradham. Yeah. Shivamanasa Puja. In that we see that. Om Ratni Kalpitamasanam. In that sequence, it comes second last shloka is this one only. करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो. हर हर करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन वी विल डू पंचचामरः. in Malini there were 15 letters. In Panchachamara there would be 16 letters. Lakshanam is Jarau Jarau Jagavidam Vadanti Panchachamaram. Jarau Jarau Jagavidam Vadanti Panchachamaram. जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पंचचामरम्. जरौ जगाविदं वदन्ति पंचचामरम्. This is the Lakshana. We'll do Lakshana Samanvaya. So basically, if you see Jarau, Jarau, Jagau, Jagana, Ragana, Jagana, Ragana, Jagana, Gagana. So basically, we'll do Lakshana Samanvaya. Jarauja means Madhya Guru Jaganaha. Madhya Guru Jaganaha. Raujaga Madhya Laghu is called Ragana.
So Jagana Ragana. Similarly, Vidam Va Madhya Guru Jagana Dantipa Madhya Laghu Ragana. Okay, and Pancha Chachama Chachama Madhya Guru Jagana and Guru इत्यस्य अर्थः भवति गुरुः गुरु लेटर. सो जगन रगन जगन रगण जगन गुरु इति उच्यते चेत् वरं भविष्यति. मया किञ्चित् पूर्वम् अन्यद् उक्तं. जगन रगन जगन गुरु, नॉट गगन, गुरु इति. So basically this is how it is going to go. जगन रगन जगन गुरु पश्यामः. एतद् भवन्तः जानन्ति एव. मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितोऽधदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. This tune also find this same Panchachamara only, but if you go with the Lakshanam and tune which is taught in traditional way, that is Jarau Jarau Jaravi Jagavidam Vadanti Panchachamaram Mudakarattamodakam Sada Vimukti Sadhakam कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. So basically, if you see the order, I have a question, Avinashji. You said it is Jagana Ragana, so it should be this one Jagana Ragana, okay. Then Jagana and then Ragana should be there, I think. Sorry, but I just have to. I'm not sure myself, so I'm trying to ask you. I'm not trying to correct you. No. Whenever there is something new. Jagan Adi Madhya Guru Jaganah, then Raganah is this one Raganah, Jagana, Ragana here, that should be correct. And there is wrong. We will correct it. What's happening? Okay, we'll just copy this one only. Now it is correct. Here also there was a mistake then. Also here we need to correct. Shivatandav Stotram, Sampurna Shivatandav Stotram Asminyeva Chandasi Vartate. Okay, now it will work. Laghu Guru, 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 Laghu Guru. This is how this is interesting. One letter is Laghu, another is Guru. Laghu Guru, Laghu Guru, Laghu Guru. It goes. Or Lakshan wise, if you go Jagana, Jagana, Guru. So Mudakaratta Modakam, Laghu Guru, Laghu Guru, Laghu Guru. All the letters. But if we make the group of three letters, Mudaka, Madhya Guru, Jagana, Arattamo, Madhya Laghu, Ragana, Dakamsa, Madhya Guru, Jagana, Davimu, Madhya Laghu, Ragana, Kti Sadha, Madhya Guru, Jagana, and Kam is Guru. Similarly, you can go with Mudakaratta Stotram, or what is that? Ganesha Pancharatnam, right? Ganesha Pancharatnam.
That stotram you have to go through. You practice that whenever you get time. Next one is, I didn't put the Shiva Tandav Stotram, but whole Shiva Tandav Stotram is in the same. Is that like Krishnastakam Bhajai Vrajai Mandanam is the Pancham Udaharanam? Mandanam, yes. Samasta Papa Khandanam. Same. Yeah, right. Panchachamad, you can do the Lakshana Samanvaya because within 2-3 letters you can come to know Bha short, J Guru, Bhaje, Vraje, Lagu Guru, Kaman, Lagu Guru. So basically it sounds like a Panchachamad only. Similarly, this Tandava Stotram also similarly, Jatata Vigalajvala Pravaha Pavitasthale, same way. जटाकटाह संभ्रमंदिनी पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्ध पावके शूरचंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम. This whole Pandava Stotram you can practice with this Lakshanam. Okay, so I am not going to put these shlokas. Whenever you get time, you can practice it. One more we will do. Shikharini Vrittam we are going to learn. The Lakshanam goes like Rasai Rudrai Chinna Yamana Sabhalaga Shikharini Rasai Rudrai Chinna Yamana Sabhalaga Shikharini Rasai Rudrai Chinna Yamana Sabhalaga रुद्रै छिन्ना यमन सफलाग शिखरिणी. So rasai rudraihi chinna. Chinna yati you have to take. Where you will take yati rasaihi. Kati rasaha santi? Shad rasaha. Rudraha kati? Ekadasha Rudra. So 6 plus 11 is going to be 17 letters in the Shikharini Vritta. So first Virama you have to take after 6th letter. Rasai Rudrai Chinna Yamana Savalaga Shikharini. This is how 6 plus 11, 1/4 will be completed. Okay. Lakshana Samanvaya we will do like this. Rasairu. Here Lakshana we need to understand what are the ganas. Yagana, Magana, Nagana, Sagana, Bhagana and Laghu Guru. Laga means Laghu Guru. So Yagana Adi Laghu Yagana, Magana Sarva Guru, Magana, Nagana Sarva Laghu Nagana. Sagana means Sagana. Where is Sagana? Sure it is. Anta Guru Saganaha and again Bhaganaha Adi Guru Bhaganaha. So we need to put this in this way. Rasairu Adi Laghu Yaganaha Swaraga. Then it comes Maganaha, then it comes Naganaha, then it comes Saganaha, then comes Bhagana, Laghu Guru. This is how 17 letters we have to count. This is famous shloka from Saundarya Lahari. Shivashatyayukto yadi bhavati shakta prabhavitum na chedevam devo na khalu kushalaspanditum atastvamadhyam Harihara Viranchadidhirapi Pranantum Stotum Va Kathamakruta Punyah Prabhavati Shivashaktya Yukto Yadi Bhavati Shaktah Prabhavitum Nachedevam. So this is where it is the tune Shikharini.
रसैरुद्रैच्छिन्नाय मनसफलागशिखरिणी रसैरुद्रैच्छिन्नाय मनसफलागशिखरिणी. This is how the tune is going to go. So you can practice. Is C Mahimna Stotra Slok Mahimna Parante, is it Sikharani? Parante Paramavidusho Yajasad. Yes, Sadrashi. Whole Mahimna Stotram will go, not whole, until 25 or 26 shloka, it goes in the same Shikharini. Then Yeah, like 3 or 4 chandas, like vruttas are in that stotra, right? Where are you? From Rahala Rajase Viswatpatyo Harai Namo Namaha. This This doesn't like Sikharini. yeah, Then Asita Giri Samansya. there is a mix of options. Yeah, yeah. Also, पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम् विपर्यासं यातो घनविरलभावक्षितिरुहाम् बहुर्दृष्टः कालादपरिनिर्वन्निवनमिदम् निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धिं दृढयति. So basically this is from the Ramacharitam, Uttara Ramacharita Natakam of Bhavabhutehe. And actually, Bhavabhuti is prasiddha for Shikarini. So whenever he want to write anything, he will just the Shikarini will flow through his mouth. Bhavabhutehe Shikarini Nirargala Tarangini iti uchyate. So he is famous. Whenever you want to write the shloka, he will put the Shikarini Vrittam. And very easily you can compose the shloka in Shikarini. So basically when Rama comes back from the Vanam, so he had seen something before, and when he comes back he sees different things. Pura yatra srotah pulina madhuna tatra sarita. Where there was a srota, now there I can see the sarita. विपर्यासं यातो घनविरलभावक्षितिरुहां बहोर्दृष्टः कालात् अपरम इव मन्ये वनमिदम्. I see this is different kind of vanam only. So when I was going that time, it was appearing something different. Now it is appearing something, different only. This is how he is explaining. We'll see that also whenever we get chance. Okay. I think we have completed 3. Today this much is sufficient. Next time we'll do 3 more. Do you have any doubts or do you want to ask? There is 1 minute, I think. No question. Keep exam one day. Exam. Give us the different sloks and ask us to find it out the vruttas. So by that way, we will be a little. Are you memorizing Lakshanam? We are trying to. Okay. Then we will. Okay, I think if there is an exam, I will definitely not pass. Okay, keep in the Lakshanam. But like by that way, we will be always conscious. Otherwise, today we enjoying, but next day we forget. Okay. But once we give the exam,